Ito na guys, magluluto na tayo. Nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Ito na natin yung ano guys. Ito baboy. Kaya guys, napakahirap. Nilagay ko na yung baboy guys. Ito guys. Ito na yung guys. Ito guys, hindi na natin ito lagyan ng tubig guys kasi usa ito magsasabaw guys. Yung baga katas niya guys ang mag-tubig, pero lagyan natin ito ng Sprite guys mamaya. Ayan guys, yung katas nito guys lalabas guys. Yun ang magiging sabaw natin guys, yung katas na. Butang. Tara guys. Oh, tunga. Guys, nagmay. Guys, oh, dumami yung sabaw guys kasi yung katas lang niya yan guys, at saka nilagyan ko lang ng konting Sprite guys para mas masarap maninamnam. So yun guys, sunod natin lutuin guys yung calderita. So mamaya guys makikita nyo yun paano tayo magluto guys. Sige, so guys, ito na guys, luto na guys. Nano ko na guys, oh. Grabe, sobrang init. Ikaw video nakwe. So guys, mahirap pag ako lang mag-isa guys. Ako pa naghain, ako pa nag-video. Lahat na guys, akin na. Mamaya na guys, update ko kayo. So guys, ito na yung naluto ko guys. Calderita to guys. Ayan, calderita. Ito pa yung naluto ko guys. So, dito ko muna nilagay guys. Kasi yung mga lamisa guys, lilinisan pa. Ito guys. Ginagmay. Yun guys, ginagmay. Tsaka humba guys, oh. Humba. Ayan guys, yung humba ko guys. Napakabanga. O karando ha. Hello guys, mayong buntag mo naning naluto nga kanon. Isa ka kalderong dako. Ni ara pud ang sudan. Nara. Kani upod ni na pa ang humba, ang pinakamalaming humba.